almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan melalui pegunungan tertinggi di gua-gua paling terpencil di Cina. Mereka akhirnya menemukannya di sini pada kelelawar di Gua Sito. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus tersebut adalah virus corona yang menyebabkan epidemic acute respiratory syndrome atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Virus corona adalah kelompok virus yang dipenuhi tonjolan kecil protein yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. Ada ratusan jenis virus corona yang telah diketahui. 7 of them infect humans and can cause disease. 7 diantaranya dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dari 7 virus corona pada manusia, 4 menyebabkan pilek dan infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih serius. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely Virus impact ke-7 the menyebabkan lungs. COVID-19, memiliki gabungan keduanya, mudah menyebar, tapi juga berdampak parah pada paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Ketika orang-orang yang terinfeksi batuk, percikan kecil yang mengandung virus akan tersebar keluar. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus dapat menginfeksi orang yang lain ketika percikan tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Coronavirus menyebar paling baik di ruang tertutup ketika orang-orang berada berdekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Cuaca dingin menjaga lapisan luar virus yang rapuh agar tidak mengering sehingga virus dapat bertahan lebih lama di antara inang, sementara paparan sinar UV dari matahari dapat merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses. Perubahan musim lebih berpengaruh pada virus yang sudah lama beredar. But because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Namun karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus memiliki begitu banyak calon inang sehingga tidak membutuhkan kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own Di genes. dalam tubuh, tonjolan protein virus menempel dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus mengambil alih sistem sel untuk memperbanyak gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. Coronavirus menyimpan gennya dalam bentuk RNA. All viruses are either RNA Semua virus viruses or termasuk DNA ke dalam virus viruses. RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those Virus hosts. RNA cenderung lebih kecil dan memiliki lebih sedikit gen yang berarti mereka dapat menginfeksi banyak inang dan berkembang dengan cepat. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do.
Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan, sedangkan virus DNA memilikinya. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Karena itu, virus RNA bereplikasi kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebut mutasi menjadi Many of these jauh lebih besar. mutations are useless or even harmful. Banyak dari mutasi tersebut tidak berguna atau bahkan berbahaya. But some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Namun beberapa mutasi membuat virus lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Epidemi sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Hal ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original Setelah one. berada dalam bentuk tubuh manusia, virus tetap bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menghasilkan variasi atau strain dari virus aslinya. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Virus corona memiliki beberapa perbedaan penting dibandingkan dengan kebanyakan virus RNA lainnya. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Virus corona termasuk yang berukuran paling besar, yang berarti memiliki lebih banyak gen. That creates more Hal opportunity itu for harmful menciptakan lebih banyak peluang mutations. terjadinya mutasi berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Untuk mengatasi risiko tersebut, virus corona memiliki fitur unik, enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Walaupun terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya menjadi tanda yang menjanjikan dalam upaya melawan virus ini. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Setelah terinfeksi, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika menginfeksi kembali sehingga tidak membuat kita sakit. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight Namun, off. mutasi dapat membuat virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun sehingga lebih sulit dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena dibuat secara khusus untuk virus tertentu. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itulah sebabnya kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga strain baru terus bermunculan. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better. Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem imun, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi sehingga mampu melindungi kita dengan lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Namun demikian, kita masih belum mengetahui beberapa lama tubuh manusia tetap kebal terhadap berbagai jenis virus corona. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang benar-benar disetujui untuk virus corona. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Kita belum terlalu fokus mengenai virus corona penyebab pilek, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir sebelum pengobatan itu menyelesaikan uji klinis. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating.
Ketika manusia terus-menerus merusak habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa kemunculan virus corona baru dapat berpindah ke manusia. Tidak dapat dihindari, tetapi jika terus meneliti hal-hal yang belum diketahui, ini dampaknya tidak harus menjadi bencana besar. Hi, everyone. 2 years ago, my life changed forever. 2 tahun yang lalu, hidup saya berubah selamanya. My wife Kelsey and I welcomed our daughter Leela into the world. Istri saya, Kelsey, dan saya menyambut kelahiran putri saya ke dunia ini. Now, becoming a parent is an amazing experience. Menjadi seorang orang tua adalah pengalaman yang luar biasa. Your whole world changes overnight. Seluruh dunia Anda berubah dalam semalam. And all of your priorities change immediately. Dan semua prioritas Anda langsung berubah. So fast that it makes it really difficult to process sometimes. Perubahannya begitu cepat sampai terkadang sulit untuk dipahami. Now, you also have to learn a tremendous amount about being a parent. Like, for example, how to Sekarang dress your Anda juga harus child. belajar banyak hal tentang menjadi orang tua. Misalnya bagaimana Anda memakaikan pakaian pada anak Anda. This was new to me. Ini adalah hal baru bagi saya. This is an actual outfit. I thought this was a good idea. Ini benar-benar pakaian yang pernah saya pilih dan saya pikir itu ide yang bagus. And even Leela knows that it's not a good idea. Dan bahkan Lila tahu kalau itu bukan ide yang bagus. So there was so much to learn and so much craziness all at once. Jadi ada begitu banyak hal untuk dipelajari dan begitu banyak kekacauan dalam waktu bersamaan. And to add to the craziness, Kelsey and I both work from home. We're entrepreneurs. We run our own businesses. Dan untuk menambah kekacauan itu, saya dan Kelsey sama-sama bekerja di rumah. Kami adalah wirausahawan dan menjalankan bisnis kami sendiri. So Kelsey develops courses online for yoga Kelsey teachers. membuat kursus online untuk para guru yoga. I'm an author. Saya seorang penulis. And so I'm working from Jadi home. saya Kelsey's bekerja working di from home. rumah, Kelsey We juga have an bekerja di rumah. infant, and we're trying to make sure that everything gets done that needs done. Kami memiliki seorang bayi dan berusaha memastikan semua hal yang perlu dilakukan bisa selesai. And life is really Dan busy. hidup terasa sangat-sangat sibuk. And a couple weeks into this amazing Dan beberapa minggu experience, setelah pengalaman luar biasa ini dimulai, when the sleep deprivation really kicked in, like ketika kurang tidur benar-benar mulai terasa, around week 8, I had this thought, and it was the same thought that parents sekitar minggu ke-8 saya memiliki pikiran ini, dan itu adalah pikiran yang sama. across the ages, internationally, everybody has had this thought, which is, Yang dimiliki para orang tua sepanjang masa di seluruh dunia. I am never going to have free time ever again. Semua orang pernah memiliki pikiran ini, yaitu saya tidak akan pernah punya waktu luang lagi. And somebody said it's true. Yeah, it's not exactly true, Seseorang bilang itu benar, but it feels really true in that moment. itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar, tetapi terasa sangat benar pada saat itu. And this was really disconcerting to me because one of the things that I enjoy more Dan than hal ini benar-benar mengganggu saya. Karena salah satu hal yang paling saya nikmati anything else is learning new things. lebih dari apapun adalah mempelajari hal-hal baru. Getting curious about something and diving in Menjadi penasaran terhadap sesuatu lalu mendalaminya. and fiddling around and learning through trial and error and eventually becoming Dan mencoba-coba serta belajar melalui proses trial dan error.
dan be good akhirnya at menjadi something. cukup ahli dalam sesuatu. And without this Dan this tanpa free waktu luang time, ini, I didn't know how I was ever going to do that ever again. saya tidak tahu bagaimana saya bisa melakukan itu lagi. And so I'm a big geek. I want to keep learning things. I want to keep Jadi saya growing. memang sangat menyukai And hal-hal so seperti what I ini. decided to do was go to the library Saya ingin terus and go to the belajar bookstore dan terus and look at berkembang. what research says about how we learn and how we learn quickly. And I read a bunch of books, I read a bunch of websites, and trying to answer this question, how long does it Jadi take yang saya to putuskan adalah acquire a pergi ke new skill? perpustakaan dan toko buku. You know what I found? 10,000 hours. Anybody ever heard this? Dan mencari 10,000 tahu takes 10,000 apa yang hours. dikatakan If you want to penelitian learn tentang cara something new, kita if you want to be good belajar at it, dan it's going belajar to take dengan 10,000 cepat. hours to get there. And I read this in book after book and website after website. And Dan saya membaca banyak buku serta banyak my situs mental web experience of reading all of this stuff was like, dan mencoba menjawab pertanyaan ini. I don't have time. I don't have 10,000 hours. Berapa lama waktu I yang am dibutuhkan never untuk going menguasai to be able keterampilan to baru? learn anything new ever again. Tahukah Anda apa yang saya temukan? But that's not true. So 10,000 hours, just to give you a rough order of 10.000 magnitude, jam. 10,000 hours is a full-time job for 5 years. Apakah ada yang pernah mendengar That's a ini? long time. And we've all had the experience of learning something new, and it didn't take us anywhere close to that amount of time, Butuh right? 10 jam jika Anda So what's up? ingin belajar There's sesuatu yang something kind baru. of funky going on here. What the research says and what we expect and have experienced Maka is Anda they membutuhkan don't match up. 10.000 And jam what I found, untuk mencapainya. here's the wrinkle. The 10,000 hour rule came out of studies Dan of saya membaca hal ini di banyak level buku dan banyak performance. situs web. There was a professor at Florida State University. His name is K. Anders Ericsson. He's the originator of the 10,000 hour rule. And where that came from is he studied professional athletes, Dan world-class reaksi saya saat membaca musicians, semua itu adalah seperti ini. chess Tidak. grandmasters, all of these ultra-competitive folks in ultra-high-performing fields. And he tried to figure out Saya tidak punya how banyak long does waktu, it saya take to tidak get punya to the banyak. top Saya tidak punya of those kinds of fields. 10.000 jam. And what he found is the more deliberate practice, the more time that those individuals spent Saya tidak practicing akan the pernah bisa elements, mempelajari hal whatever it baru is that they lagi. do, the more time you spend, the better you get. And the folks at the Selamanya. tippy top of their fields put in around 10,000 hours of practice. Tapi itu tidak benar. Now, we're talking about the game of telephone a little bit earlier. Jadi Here's what 10.000 jam hanya memberi An gambaran author by besar the name of saja. Malcolm Gladwell wrote a book in 2007 called Outliers, the story of 10.000 success. jam sama And the seperti bekerja centerpiece of penuh that waktu book selama 5 tahun. was the 10,000 hour rule. Practice a lot, practice well, Itu yang and you will itu do waktu yang sangat lama. extremely well. You reach the top of your field. So, the Dan message, kita what semua Dr. pernah mengalami belajar sesuatu yang Erickson baru. Dan itu tidak membutuhkan banyak waktu sebanyak itu, bukan? Jadi ada apa sebenarnya? Ada sesuatu yang aneh di sini? Apa yang dikatakan penelitian dan apa yang kita harapkan serta alami ternyata tidak cocok. Dan inilah hal yang menarik yang saya temukan. Aturan 10.000 jam berasal dari penelitian tentang performa tingkat ahli. Ada seorang profesor di Florida State University, namanya K. Anders Ericsson. Dia adalah pencetus aturan 10.000 jam. Dan asal mula penelitian itu adalah ketika ia mempelajari atlet profesional. Musisi kelas dunia dan grandmaster catur, semua orang yang sangat kompetitif di bidang dengan performa sangat tinggi. Dan ia mencoba mencari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak di bidang-bidang tersebut. Dan yang ia temukan adalah semakin banyak latihan yang disengaja, semakin banyak waktu yang dihabiskan orang-orang tersebut.
untuk melatih bagian-bagian dari apapun yang mereka lakukan. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan, semakin banyak kemampuan Anda. Dan orang-orang yang berada di puncak bidang mereka menghabiskan sekitar 10.000 jam latihan.